नमस्कार जय जगन्नाथ मु शिवानी आपण मानक स्वागत करची मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को। आज मु लंच रे कौन कौन बनाऊँगी देखि नियंतु। तो प्रथम मु भात बसई दूची। झीर ये डांस चलची तो ता डांस टिके देखि नियंतु। भात ये हो गला। तो आज मु बनैबी फूलकोबी आलू तरकारी। तो चलतु ता रेसिपी जानी नियंतु। फूलकोबी आलू तरकारी बनैबा पई मु गोटे फूलकोबी नैछि। तो ताको भी काटी नबा। दुईटी आलू नैछि ताको मध्य काटी दबा। फूलकोबी को अभी भल भाव में धोईदेवा हलदी पानी रे। फूलकोबी आलू को भल भाव में धोईदेला एबे फूलकोबी और आलू को फ्राए करवा। से मु करेई नहीं जाइछि। करेई गरम होला परे आमे तेल दबा। जेतिकी फ्राए करबा पाई दरकार सेतिकी तेल दबा। फूलकोबी और आलू रे अल्प हलदी गुंड पकई दबा। लूण अल्प पकई नबा। ए सब को मिक्स कर दबा। तेल गरम हो गलानी अल्प अल्प करी फ्राए करबा। फूलकोबी आलू फ्राए होउची तो से भितर मु डाली टिके बसई दूची। तो मु मुग डाली आज करी तो मुग डाली मु नहीं जाइछि। एबे मसला प्रस्तुत करवा। से मु दुईटी पियाज नहीं जाइछि। पियाज को गोटे पेस्ट बनई दबा।
ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବନେଇବା ଗ୍ରେଭି। ତ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଲି, 2ଟି ତେଜପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଖଡ଼ା ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ବଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ଏବେ ପକାଇ ନେବା। ପିଆଜ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିବା। ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ ପରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ କଷିବା। 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତ ଏବେ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ମସଲା ତ କଷା ଚାଲିଛି, ତ ଏବେ ଡାଲି ସିଝିଗଲାନି, ତ ତଡ଼କା ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାନି, ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ନେବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଦୁଇରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଷି ହେଲା ପରେ ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ 5-6ଟି କାଜୁକୁ ବାଟିକି ପକାଇ ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଆମର ବନିଗଲା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି, ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହୁଛି, ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।